Mary. Oh. For about 22 kilometers, continue straight. Guys, after mga 30 minutes siguro. So, first stop, Glacier National Park, diri sa Montana. So, diri sa tayo. Picture na diri para tayo remembrance. Then after this, after rin na dito sa Glacier mismo. Para makasuri-suri na dito. Suri-suri kita, lag-lag kita guys. Okay, so. Dagko yung mountain guys. Guys, so classic kayo guys na bus guys. So. Motor bus guys, socialite. Big sky. Yan guys. Glacier Park guys. West Glacier, Logan Pass. West Glacier. Partnership pa rin ng water. Oh. Siguro di ito kasi yung ano niya girl. Parang likod. Wala pa tumawag mo. Kailangan pa tumawag. Yung ano, yung mga puno dun. Natin kasi 45 limit eh. 61 ka. Hindi, dito lang naman. What? So nice. Sinakyan nila na tour, matagal yun kasi 45 ano lang eh, yung takbo niya eh. Yun yung magpapa-bagal lang ano eh, di ba? Ito lang po. Dito siguro nakaano yung ano yun. Open na open na. Nasa likod. Picnic area. Rising Sun. Hindi siya. Oh, this one. Pwede rin tayo mag-alala dito. Enjoy the view guys. This is the road going to the Glacier National Park. Feeling ko malapit na tayo kasi nakikita ko na yung mga sasakyan. Ano meron dyan? Ano meron? Parang kayo lang atang nakakaano. May view. You know? Ano siya sa taas view? Ano ba tayo? Hanap na rin tayo ng view. Parang yun ata yung magandang view nila. Yun o. Doon tayo sa island mismo. May boat daw dyan eh. Boat. Sila sa overload. In about 10 kilometers, the destination is on your left, Glacier National Park. Yan tayo. Oh, yan ang sinabi ko sa'yo.
Guys, we'll gonna take pictures there. There is much better. Okay? Guys? Good job. Oh my God, look at that, Brie. Look at that. And guys. Oy, sorry. Oh, be careful. Kasi, be careful when you... Nice kay guys. So, grabe guys. With pleasure. Grabe kagin guys. Grabe kagin. Kagin kaya. Grabe. Nga ni kahangin dito sa water doon. Apit na rin guys. Apit na dito sa Facebook support. Dito sa aming picture. Ganda na mo. Alis ka na. Hindi ko makita. Ito ba ang isa? Ay, vitamins mo. Spirit dami. Baka yung iba kasi nga wala namang paradaan yun. Nalahig na lang yun. Mura ito ba? Marti ka pa naman. Ano yung sa'yo? Ba, New York na nakapunta nga dito tayo pa. CR sa Sibiola guys, nang sila CR di ako. May CR sa likod. Ang CR-an di ako ka na ako. Hindi rin tayo. Ang bukid dito. Yun na siya guys, bukid guys. Ano yung naman guys, muntahan na guys, marang bukid. Marang kapag Alberta guys. Ay, mangisa ta guys, muni lang si Arden din guys. Portalit ba? Pero sa adan siya dito social. Ano na to si Arden guys ha. Muni lang si Arden guys. So, lantaw lang si Arden guys oh. Muni lang si Arden din. Dili na ako ikuan guys. Elaborate. Muni ako galibyohan sa una. Isa na si Ar. Guys, back to regular program guys guys para kaabutan sa tuwang tukan flying spot ko talaga yun kung makita yun dyan guys, drahon na natin guys para makaabot natin sa glacier. Sa Nakurasaw dagan patagtuan after this one check pata kung unsay pay maayo na parks ay tamag to city. In 1 kilometer, the destination is on your left, Glacier National Park.
Dito, pwede kaya. Pwede kaya dito. Ay. We're in the glacier. We'll go downstairs and check the glacier park. Yep. Playground. Playground. Yes. Ayos ka na. Halika na. Why did you book a hotel? Mamaya pa. Mamaya pa yung hotel na. Mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Oh, what's up? Go that way. Let's go. Oh, sunny. Guys. Let's go, Bree. No. Guys, so vintage guys. Vintage. Vintage. Vintage kayo. Ito guys, sumagto na sa Glacier Park. Ito kung sa'yo lang yung land. Glacier na guys. Enjoy natin. Ha? Like that? All the way down. Watch out. Nice. Go. Got to stop. We're going down. Look at that vintage. So, yun talaga yung Glacier View. That one, no? That's mountain. And then this one, guys, the shuttle. Shuttle stopped. And then, yun yung glacier. Glacier Park, guys. Ayan, Glacier. Yan, yun yung Glacier Park, guys. See it? Ano na Benedict kami? Yes, so. Money siya guys, so. Right. Temperature 200 years ago. Grabe. Oh my god. Let's go to adventure, guys. We'll go adventure. Let's go, Bjorn. Oh, be careful, Benedict.
Go adventure. What is it? Ano, dun sa rocks ka umapat. Sarap. Just step on the rocks. Step on the rocks. Go, Ben. Go, Ben. Yeah, see. Uh-huh. We might gonna catch Pokemon there. Go, go, guys, go. Oh, go. Go, Benedict. There's people behind Benedict. Go, go, go. Go, go, go straight. Go step. Go step. Ano siya, guys? This is the first adventure, guys, that we have. Ini mo itong unang adventure din ini sa Glacier Park. Lang, maki-marites lang tayo dyan sa baba. Maki-marites lang. Dito na tayo. Mamaya pabalik na, dito na tayo. Nandyan sa sasakyan natin nakaparate. You see our car? So we're just gonna go that way. Yeah, it's our car right there, right? So yeah, we're just gonna go that way anyway. Look at that. Yeah. Dali namin guys. Baklay sa amin diri. Nagpalasang kami diri, nagpalasang. Palasang sa amin guys. Ha? Hindi na, pag marites ka guys, yung mga marites lagi. Amo yung tanan ko unsay na din ini. Ay do ita si Brian. Ano? Ayaw mo lang tayo. Ano pa? Yun lang. Ito na tayo. Sige, dito tayo. Oh guys, nag-trail namin gagamay guys. Nanami din ninyo. Balik na sa paradahan guys. Dili na sila. Ano no? Papunta ako sa baba. Mas malayo. Nandun no. Nandun pa trail pa baba. 2 kilometers? Oh. Pag di na kaya sa 2 kilometers guys kay napatay agtuon. At least nakaagto ra dito. Okay na sa dinana. Mga bata dili na gusto. Short trail lang to guys, short trail. Shortcut. Shortcut lang guys. Kaya dadapit to. Padulong dito sa ilang. Hindi na tayo maagto dito guys kay layo na kayo din. Dili na tayo makaagto sa laing pa na lugar ba. Maagto dito dapita kay napatay agtuon ba. Di pa ta makalag. At least nakanita din nakita natin yung glacier. Nakita natin yung glacier park diha. So, sa silong dili na kay Glacier na kumukonti na yung glacier guys. Siya so balik na sa barracks guys. Back to barracks ata. So na we see the glacier mo na siya. So, Donald. Benedict, no, we don't want that. Ito talaga itong bata ito. Ay nako anak, talaga si Benedict. Gahanap na sakit ng ulo. Yan guys oh, glacier oh. Narang glacier oh. Kita na sa inyo. Yan guys oh, yan na siya mo na siya guys oh. Yan oh. Yan oh.
Ice field, Jasper na. Yan o, yan ang glacier guys. Muna lang ikuan dali. Ngaron guys, manaman ta diri sa glacier. Go to the another adventure na sadda. Let's go Biel. Oh, go to the car na. Hindi ko po na. Mini mo tong mini ano lang tayo guys. Mini ano lang, mini laag, mini trail. So, kini di siya nadalan guys. Padulong gid ni siya sa Sam kuan, Benedict. Oh, you go there. Glacier. So kini di among gisubay na So dalan. guys, padayon ta ha. Kayo manaman ta din sa National Full ano ni siya National tawag ni Park guys. Glacier National Park. Picture dahil. So kini siya is going to the sun ni siya. Padulong ang gitawag going to the sun kay mo tagtuktok kung asa ang glacier gyud sa taas. Then sa pinakataas na din sila gitawag dito na Logan Pass kung asa ang glacier gyud na kung atong gi-videohan kanina nagipakita sa inyo ha. So Ala ka. Sada kay guys oh. Alag ambak guys, mura na sige ay ambak. Ambak ka na, wala good. Oh, look at that Benedict Falls. You see the falls? Yeah. Falls. Yeah. The falls guys, oh yung falls. Falls nila guys. Ganda tsada on to guys, kung nadala na ako akong drone. Dala to na ako akong drone, tsada on kaya. And then I throw my phone.
like Yung mga bata guys. why is you after doing closes? Talaga guys ah. Yes, we don't.